হেল্ল' পিপল, চ' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই আছোঁ আজি আইচ বাৰ্ষ্ট গোলাৰ সন্মুখত, যিটো আছে আহমেদাবাদ বস্তাপুৰ লেকৰ বিলকুল অপজিটত। চ' দিছ ইজ দ্য গোলা ষ্টেচন। ত' ইয়াতে গোলাৰ মেনুখনো আছে অলৰেডি, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ ঘূৰাই কিনে। भैया क्या क्या फ्लेवर मिलता है यहाँ पे? ऑरेंज, काला गन्ना, ऑलमोस्ट वी हैव 20 फ्लेवर्स. 20 फ्लेवर्स, ओके. मैंगो, चॉकलेट डिश ना चॉकलेट मैंगो डिश. लीजिए, अब बताओ. वो टिकट करवा देना. दिल्ली जाना है या गोवा जाना है? ये लो आ जाओ यहाँ गोला खाने के लिए। आइस बर्स्ट. आज बस हम आपका वीडियो ले ले, रिव्यू वीडियो पक्का. हम शूट कर ले अभी. हाँ हाँ प्लीज़ कर लो. ये लोकेशन हाँ, सो दिस लोकेशन इज बस्तापुर. बेसिकली बस्तापुर लोकेशन है, बहुत यम्मी गोला है और And- अंकल बनाने भी देते हैं फ्री में. तो प्लीज आइए, डू कम एंड ऑल्सो सेंड योर रिव्यूज ऑन द इंस्टा पेज. Yes, also Google page and Insta page. So iceberg. Thank you. ইয়াত সঁচাকৈ গোলাটো ইমান বেছি টেষ্টি আছিলে. আমি এইটো ডিছ গোলা খাইছিলোঁ এণ্ড মই চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ডিছ গোলাটো মানে টেষ্ট কৰিছোঁ, বিকজ বেলেগ জেগাত মই দেখা নাই এণ্ড ইমান বাৰু মই ক'তো ইমান মানে এক্সপ্ল'ৰো কৰা নাই এবাউট গোলা, বাট দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্ড ইট ৱাজ ভেৰি য়াম্মি. আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব ইয়াত আহিলে. মোৰ দেখি কিনে ইমান বনাব মন গ'ল. মোৰ আগৰ পৰাই মানে এটা চখ আছিলে দেই, গোলা এবাৰ বনাম লাইফত কেতিয়াবা. চ' আৰু আংকলটো ইমান চুইট আছিলে, তেওঁ মোক ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে চান্স দিলে. देखो आंटी भी आ गए, बताओ बड़ा बड़ा। कुछ नहीं है, ऐसे ही करने का है. अच्छा, ऐसे ऐसे करना है. আংকল আৰু আণ্টিজনে যে মোক শিকাই আছিলে এনেকৈ কৰিব লাগিব, এনেকৈ কৰিব লাগিব বুলি কিনে. ফাইনেলি বনি গ'ল গোলা. गुड वन, गुड वन। ओके. फ्रेंचाइजी लेनी है तो बताना. पक्का. इसको टैग कर दे. या श्योर। মই ফ্লেভাৰ ঢালিছিলোঁ ৰ'জ এণ্ড কালা খট্টা ফ্লেভাৰ, মোৰ ফেভৰেট দুটা ফ্লেভাৰ. ৱাহ, আই এম ছ' প্ৰাউড অফ মাইছেল্ফ. এতিয়া নিজে বনোৱা গোলা খাওঁ. ইমান মানুহ চাৰিওফালে দেখিছেনে? মানে বয়সীয়া মানুহ হওক বা ডেকা ল'ৰা ছোৱালী হওক, ইয়াত মানে এইটো এটা ক্ৰেজ আছে দেই আহমেদাবাদত. গোলা হওক, যিকোনো ফুডেই হওক. মই বনাই থাকোঁ যে আণ্টি মোক জোকাই আছিলে যে তুমি বনালে চবে তোমাৰ পৰাই ল'ব. ষ্টলখন আংকলৰ হয় এণ্ড মই অলৰেডি গোলা বনালোঁ. চ' আংকল आपको कैसा लगा? मैंने कैसा बनाया? एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया. फर्स्ट क्लास बना ना, मैं देख सकते ना गोला. कहाँ पे सेल करना है? कहीं भी फ्लाइट पे भी चलेगा अंकल. ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा गोला था.